स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू द पैरास्टोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है पैरा 102 और ये लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा एलईडी कोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका टीचर प्रोफेसर डॉक्टर मजहर रियाज, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज बहावलपुर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमारा ये कोर्स इंट्रोडक्शन टू द पैरास्टोलॉजी आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, जिसमें हम आपको पैरासाइट्स के बारे में बताएंगे कि व्हाट आर द पैरासाइट्स। और आपने जैसे देखा होगा कि कुछ ऐसे जानदार जो दूसरे जानदार के ऊपर रहकर और उनसे अपनी खुराक लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी का दौरानिया आगे बढ़ाते हैं। उन जानदारों में जो जानदार एज ए होस्ट काम करते हैं या उसको मेज़बान कहते हैं, उनमें इंसान, एनिमल्स जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स आपके घरेलू जानवर हैं, परिंदे हैं, और दूसरे जो वाइल्ड एनिमल शामिल हैं, वो एज ए होस्ट या मेज़बान का किरदार अदा करते हैं। और वो अपने जो पैरासाइट है या जो तुफैलिया है उसको अपना खून पिलाते हैं या अपनी खुराक में से हिस्सेदार बनाते हैं, और उसके बाद वो उस खुराक में से लेकर अपनी ज़िंदगी को वो पैरासाइट आगे बढ़ाते हैं और अपनी जो ज़िंदगी का दौरानिया है उसको दूसरे हैवानात तक भी पहुंचाते हैं। अब पैरासाइट्स की दो किस्में हैं। एक इंडो पैरासाइट है जो कि जिस्म के अंदर रहता है, मीन्स आंतड़ियों के अंदर, खून के अंदर, हमारे खुलियों के अंदर, हमारे इतने तक के फेफड़ों में, जिगर में, और उसके अलावा दिमाग तक, आंखों के अंदर भी ये पहुंच जाता है। और जिसमें के प्रोटोजोआ शामिल हैं या यकखुलवी जानदार शामिल हैं, राउंड वर्म्स, या इसको जो है ना हम आम तौर पर अस्केरिस वगैरह कहते हैं, और दूसरे इसके अलावा टेप वर्म्स, या इसको हम सेस्टोर्स भी कहते हैं, और उसके बाद फ्लूक्स या इसको जोंके वगैरह भी कहते हैं। जबकि एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स हैं जो कि जिस्म के बाहर रहते हैं और वहाँ से अपने मेज़बान का खून चूसते हैं या उसके ऊपर रहते हैं, और जिसमें टिक्स या चिचड़, माइट्स और जुएं और पिस्सू, खटमल और मक्खियाँ और मच्छर शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ये वेरियस टाइप्स के पैरासाइट्स हैं। इसमें राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स और नीमाटोड शामिल हैं, जिनको हम गोल किर्म कहते हैं। और इसके अलावा फ्लूक्स हैं जो कि आमतौर पर पत्तानुमा कीड़े होते हैं, इनको हम ट्रीमाटोड्स कहते हैं, और ये हमारे जिगर में और उजड़ी में और इसके अलावा खून में भी पाए जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं टेप वर्म्स, जिनको हम फीतानुमा कीड़े कहते हैं, और इनको सेस्टोर्स भी कहते हैं। ये कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं। और हमारे लास्ट में हमारा जो पैरासाइट्स हैं वो प्रोटोजोआ हैं कि आम तौर पर इंटेस्टाइन्स में और ओजड़ी में और इसके अलावा जिगर में भी पाए जा सकते हैं, इवन कि ये दिमाग तक अपनी पेनिट्रेशन कर सकते हैं। रोज़ाना की मामूलात ज़िंदगी में, जैसे कि आपको मालूम है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस या बीमारियां पैदा करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं या जरसूमें हैं या पैरासाइट्स हैं, उनके साथ मुकाबला करना होता है। जिसमें पहले नंबर पर हमारे पास बैक्टीरिया हैं। ये हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारे हाथों पे, हमारे खाने में, हमारे पानी में, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, इवन के हमारे फुजले और पेशाब में भी शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पर वायरसेस हैं। ये इन बैक्टीरिया से कई गुना, सैकड़ों गुना छोटे होते हैं। और आजकल जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, वो इन वायरसेस की वजह से है। ज़िंदगी में या इस दुनिया में इससे पहले भी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से काफ़ी सारे अमराज फैल चुके हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारे जानवर और इंसान इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। फिर जो हमारे पास पैथोजेंस हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं,
وہ فنجائی ہیں، اور فنگائی بھی ان کو کہتے ہیں، اور فنگس بھی ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو ہم الی کہتے ہیں، بعض دفعہ جو کھانے کے اوپر، روٹی کے اوپر یا ڈبل روٹی کے اوپر مختلف رنگوں کی لگی ہوتی ہے، اس کو یہ فنگائی ہے۔ یا بعض دفعہ یہ کھمبیوں کی جو قسم ہے یہ بھی فنگائی کی قسم ہے۔ پھر اس میں ہمارے پاس جو پیتھوجن ہیں وہ ریکٹس ہیں، یا ریکٹسیا ان کو کہتے ہیں، جس میں ایناپلازما وغیرہ شامل ہیں۔ اور پروٹوزوا میں ہمارے پاس وہ پیراسائٹ شامل ہیں جو کہ ہمارے خون کے خلیوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں پلازموڈیم ہے، تھلیریا ہے، ببیزیا ہے، ان کے نام آپ نے عام طور پر سنے ہوں گے۔ اور پیراسائٹک ورمز تو ابھی میں نے جیسے آپ سے ہوئی ہے بات کہ جس میں نیماٹوڈز ہیں، ٹریماٹوڈز ہیں اور سیسٹوڈز ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس پیراسائٹک ورمز کے اندر آ جاتے ہیں۔ عام زندگی میں جب ہمیں مختلف بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹس اور فنجائی اور ریکٹس ان کا آپس میں موازنہ کرنا ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو پیتھوجنز ہیں یہ پیتھوجنز کہلاتے ہیں، یا بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم کہلاتے ہیں۔ یہ عام طور پر مائکروسکوپ کے نیچے نظر آتے ہیں، اور ان کے اندر ایسی خاصیت موجود ہوتی ہے کہ یہ بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے جسم میں داخل ہو کے یہ بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس کے پیتھوجنز موجود ہیں، جن میں عام طور پر بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، پروٹسٹ شامل ہیں، اور فنجائی شامل ہیں، اور پیراسائٹک ورمز شامل ہیں جس میں فلیٹ ورمز ہیں اور راؤنڈ ورمز ہیں، اور اس کے علاوہ پریانز شامل ہیں۔ جبکہ یہ آرگنزمز جو ہیں یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی یا ویرائٹیز کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جن میں تھوڑی بیماری سے لے کر زندگی کو ختم کرنے والی بیماریاں تک شامل ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ ہر پیتھوجنز یا ہر میکروبز جو ہے وہ پیتھوجن نہیں ہوتا۔ کچھ میکروبز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں اچھا کام کرتے ہیں، جیسے اوجڑی کے اندر پائے جاتے ہیں، ریومن کے اندر جو میکروبز پائے جاتے ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ہماری جو آنتڑیوں میں خوراک کو تقسیم کرتے ہیں وہ بھی میکروبز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نیچے والی تصویر میں ایک بال کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ ایک بال کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 17 مائکرومیٹر کا ہے، 17 مائکرومیٹر کا، جبکہ جو فنگس ہے وہ 1 سے 10 مائکرومیٹر کی ہے، بیکٹیریا 105 مائکرومیٹر کا ہے، اور جو وائرسز ہوتے ہیں وہ 0.02 سے لے کر 0.3 مائکرومیٹر تک ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں مفید لگی ہوں گی اور آپ کے کافی کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم قیمتی دیا، اور اس میں سے آپ کو جو چیزیں اپنے کام کی بہتر لگے ان کو یاد بھی کر لیں اور نوٹ بھی کر لیں تاکہ آئندہ زندگی میں آپ کے کام آئیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔ اب ہمارے اس چینل کو آپ لائک بھی کریں اور اس سبسکرائب کے بٹن کو پریس بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو نئی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ ان سے مستفید ہوں۔